तेरी राहों तो जन्म जन्म का साथ मिला, ऐसी करुणा कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती। सकाळची सुरुवात सॉंग्सनी झाली, गाण्यानी झाली. मग नंतर मधुरमय गाणे ऐकल्यानंतर हे डेकोरेशनचं काम आमच्या एका विद्यार्थिनीनं केलं. अकॅडमिक एक्सप्लोरर असं बोर्डवर लिहिण्याचं कार्य सुरू होतं, बट त्यांना स्पेलिंग पण येत नव्हती एक्सप्लोररची. मग दुसऱ्या विद्यार्थिनीने तिला हेल्प केलं, परंतु अशा काही मिस्टेक्स होत होत्या, खूप काही. मग खूपच जास्त वैतागलेली होती, म्हणून ती मला देण्याचा प्रयत्न करत होती पेन. पण नंतर पुन्हा ती ट्राय केली लिहिण्याचं. मग ॲट द एंड शी रोट द एकेडमिक एक्सप्लोरर वेरी वेल. बहुत अच्छी तरह से उसने लिखा. फिर ये कार्य पूर्ण हो गया डेकोरेशन का. फिर भी उसने बहुत ही मशक्क़त की ये कार्य पूर्ण करने के लिए. And I am proud of Eastridge and very heritage. Jai Hind. Get ready for the preamble. Start. We the people of India have this constitution. Jai Hind. गुरु म्हणजे ज्ञानाचे भांडार. गुरु म्हणजे माय बाप. अरे क्लॅप्स करा ना पागलो. सह्याद्रीचा सिंह गर्जतो, शिवशंभू राजा. गलिगली तुन नाद कुंचला, महाराष्ट्र माझा. जय जय महाराष्ट्र माझा, गरजा महाराष्ट्र माझा. भारत माता की जय. वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम. हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद. हम सब एक है, हम सब एक है. माझं नाव आरुषी. आज गुरुपौर्णिमा विशेष भार्गवी मॅम आपल्याला काही माहिती सांगणार आहे. नमस्कार, माझे नाव भार्गवी शिंदे. मी तुम्हाला आज गुरु पौर्णिमा बद्दल काहीतरी माहिती सांगणार आहे. गुरु म्हणजे ज्ञानाचे भांडार, गुरु म्हणजे मायबाप. गुरु शरणी जाता हरली सारे व्याप. सर्वांना नमस्कार. आज गुरुपौर्णिमा. सर्वप्रथम गुरुपौर्णिमेच्या आज या शुभदिनी विश्वातील समस्त गुरुजनांना माझा प्रणाम. भारतीय संस्कृत गुरुचे स्थान खूप मोठे आहे. गुरुमुळेच आपल्या व्यक्तिमत्व घडते. गुरु हे तेजस्वी सूर्याप्रमाणे असतात. ते आपल्याला ज्ञानाचे देण्याचे महान कार्य करतात. कुंभार ज्याप्रमाणे मातीच्या गुळाला आकार देऊन मडके बनवतो, त्याचप्रमाणे गुरु मानव रूपी व्यक्तिमत्वाला आदर्श बनवतात. त्याचमुळे जीवनाची न्याया पार होते. आजच्या पवित्र दिवशी सर्व गुरूंना मी आज अभिवादन करते आणि मी माझे 2 शब्द संपवतो. जय हिंद, जय वरद. गाना अच्छे से बोलो जरा. गुड मॉर्निंग मिस. ये होता है वे. सो कल हमारा साइंस का फर्स्ट चैप्टर खत्म हो चुका था. सो अब मैं उसके कुछ ये दूंगी क्वेश्चंस. सबको आंसर्स आने चाहिए. गॉट इट? ओए ठीक है ना. किसको आंसर आता है इसका?
गिव 2 एग्जांपल्स है, किसका आता है? हैंड रेज करो। Only 2. What? अरे गिव 2 एग्जांपल्स, ये नहीं आ रहा मतलब। तुझको नहीं आता? तुझको भी नहीं आता? हमको लिसन किधर पड़ा है? इतने दिन क्या मैं खाना बना के दे रही थी? मैं तो नहीं था। उठ उठ। मैं नहीं था। नहीं, अब तुझको ही सॉल्व करना पड़ेगा। मैं नहीं था। उठ। एटलीस्ट 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। भार्गवी, यू कम। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू। या at least 2. Okay, good. Second question is stamps with stored food. उल्टी पेन चलती है। उठा तो ऐसे इजी क्वेश्चन पूछो फिफ्थ स्टैंडर्ड के। मैं बुक दूं क्या? तुझको अभी पूछ रही थी, तुझको आता है? जा। सॉरी मैम। अरे पण किती इझी तू ते चौथी मधून होऊन आलास. चौथी मध्ये आम्हाला गेलो होतो. याच्यापेक्षा हाँ, ये क्वेश्चन किसको आता है? फ्लावर्स विथ स्टोर्ड फूड। 2, only 2। बाकी एक सो रहे थे, क्या मैं पढ़ा रही थी तब? क्या बोला तू? Come here. Okay then, Bhargav, give her notebook and complete it. Ritesh, come. मैं भी absent. No, I know. I will see present. Check. Computer check. Check computer. You was present. You was present. Who is your class teacher? Who is your class teacher? Sanjita miss. Tanija miss. हाँ. I will tell Tanija miss and Tanija miss will beat you. Oh, yes. Okay. Who knows? Not you and you. You are the toppers, I know. You, not you. You come. You go. Parasitic plants you have to write. Bhargavi, I said parasitic plants. Mistletoe is partial parasite. You have to write dodder. No problem, but this is partial parasite. Flowers with stored food. This is not the answer. Lotus में भी food रहता है. Sunflower. तू लोटस खाता है? कौन सी सब्जी बनाती है तेरी मम्मी? मैगी में डालती है उसको, क्या उसकी सब्जी बनाती है? वो लोटस में लाल लाल वाला रहता है ना, वो रहता है. इसका आंसर ये तो ना रीना, हाँ? एना 6 हाँ, त्याचा आन्सर येते हे ना. त्याची हाईटच आहे ना, त्याला येते. ऍडिशन बोटावर करायचं. ते चल, गुड बाय. गुड मॉर्निंग. अरे तू पेन 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 आता ली. Good morning, ma'am. Good morning, Sujam. Thank you, ma'am. थोड़ा मोटे दी. Please, ma'am, please. मैम जिसको बोलेगी वही आएगा. क्या है? प्लीज 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 लगा
नान चुकले. मिस प्लीज एक बार तुझ्या बस. Good morning, student. Thank you, sir. अंकित बहुत दिनों के बाद आ गया है हमारा ये अनिकेत नहीं अंकित. एक गधा बच्चा. चुप बैठ. साइंस का होमवर्क करके लगी. और पेपर लर्न और लिख के लाने. ऑलवेज अनगट के टेबल में. बस और मैथ की टेबल 25 से 30 तक लिख के लाना है. Yesterday we completed this first lesson. I will ask you question and you write. I write question, then you write answer. Dash cells, tissue dash, organ system dash. Organ and organism. They contains a soft tissue. Can they make new blood cells? Boy. Sir, please repeat the question. Or write on the board. They contain soft tissue and make new blood cells. बोर्ड डायरेक्ट ओपन करके क्लास खत्म होने के बाद मैं निकल पड़ा हमारे गुरु साहब के दर्शन करने गुरुद्वारा. गुरु गोविंद सिंह जी का दर्शन मानो एक ऊर्जा का स्रोत है, जहाँ जाने के बाद अपने आप में ही ऊर्जा पनपती रहती है. मैं आपको